wabarakatuh. Bapak Ibu, adik-adik santriwan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan rutinitas pengajian umum kita, sambil kita menunggu kerawuhan dari para tuan guru, para asatidz, seperti biasa kita akan sarang mencawirin Ratibul Haddad. Mana temannya? Dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur fi taatillah, dimudahkan segala urusannya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بين أيديهم ولا خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من
شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام يا مثنى على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا مثنى على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا مثنى على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا مثنى على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا مثنى على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا مثنى على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا مثنى على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قادر سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسلم شرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن آله المطهرين وأصحابه المعتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعده وصل وفر صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى أينما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله تعالى الكريم يعطي مشاعرهم وينور ضرائعهم ويعلي درجاتهم ويعيد علينا وعلى المسلمين بالبركات ونور وأسرار المعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لسيدنا عبد القادر الجيلاني وسيدنا أحمد البدوي وسيدنا أحمد الرفاعي وسيدنا إبراهيم الدسوقي وسيدنا إبراهيم الباركوري وسيدنا بن الحسن الشاذلي والإمام الشافعي والإمام الحنفي والإمام المالكي والإمام الحنبلي ولعبد الله شيخنا محمد خليل البكراني وشيخنا شمس العارف وشيخنا سعد شمس العارف وشيخنا أحمد فؤاد أسعد رضي الله عنهم وعن سائر رسالة الصوفية المحققين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين أن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم وانوارهم وصالح وعيونهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لصاحب راتب سيدنا شريف الحبيب عبد الله بن عبد الحدث بعالمي ورسول والفرع صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى إنما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله تعالى يقدس أرواحهم في الجنة ويعلي درجاتهم ويعلي علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لنا ولكم يا حاضرون ووالدينا ووالديكم وولدنا وأولادكم وأهلنا وأهليكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يفتح لنا ولهم أبواب الخيرات وييسر الله تعالى لنا ولهم أمور الدنيا والآخرة ويختم لنا ولهم بحسن خاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة المتان والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا بمعاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أهلنا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل فتنة وجهة وبؤس وضيق، إنك ولي كل خير ومعطي كل سائل يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله تعالى، ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا ودخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم اغفر لنا شأننا كله، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، ويسر لنا ولا تعسر علينا، وأرضنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة بسلام آمين يا أرحم الراحمين ارحمنا. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا لا تأتيك سر عنا، وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تأتيك سر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تأتيك سر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها، يا الله بها، الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. اللهم صل على محمد يا رب، صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب، بلغه الوسيلة. اللهم صل على محمد يا رب، واتيه الفضيلة. اللهم صل على محمد يا رب، خصه بالفضيلة. اللهم صل على محمد يا رب، وارض عن الصحابة. اللهم صل على محمد يا رب، وارض عن السادة. اللهم صل على محمد يا رب، وارض عن المشايخ. اللهم صل على محمد يا رب، فارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب، وارحمنا جميعا. اللهم صل على يا رب، وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد يا رب، واغفر كل مذنب. اللهم صل على محمد يا رب، لا تقطع رجانا. اللهم صل على محمد يا رب، يا سامع دعانا. اللهم صل على محمد يا رب، بلغنا نزورا. اللهم صل على محمد يا رب، تغشانا بنور. اللهم صل على محمد يا رب، حفظانك وأمانك. اللهم صل على محمد يا رب، واسكننا جنانك. اللهم صل على محمد يا رب، آجرنا من عذابك. اللهم صل على محمد يا رب، وارزقنا الشهادة. اللهم صل على محمد يا رب، احفظنا بالسعادة. اللهم صل على محمد يا رب، وصلح كل مصلح. اللهم صل على محمد يا رب، واكفي كل معطي. اللهم صل على محمد يا رب، أعلم بالمشفع.
والمسلمين يا لطيف لم تزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل يا لطيف لم تزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا المسلمين يا لطيف لم تزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل يا لطيف لم تزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين إلهي تامن النعمة علينا ووفقنا للشكر كما بقينا هذه عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا فإنا لا نعول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب ولا في إذا طغت وكنت لها قامينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزكي الأمين على آل وأصحاب الكرام ومن والاهم والتابعين صلاة وتسليم وأزكى تحية على المصطفى المختار خير البرية حبيب يظهر البدر من حسن وجهه تحيات الأفكار في وصف معناه حبيب تجلى للكتب مخطبا فطروا به شكرا وفي حسنه له مالح حوى كل القلوب بحسنه فرحت وراح القلب من بعد إسره رضيت به قولا على كل حدث فقل لي بعيد الدار دعي وإياه يوصلني طورا وطورا يسدني وأنا راض بالذي هو يهواه فلباه مطابت هواني متيم ولا استعذب طرف المدامع لولاه ولولاه أحل الحداث لحديث ولا استنشق العشق يوما ألزمه صلاة وتسليم على خير مرسل محمد الداعي إلى سر أله صلاة وتسليم وأزكى تحية على المصطفى المختار خير البرية ببركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu, adik-adik santriwan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kalau isi pengajian yang sedikit menyampaikan lanjutan dari pembahasan kitab Al-Hikam minggu kemarin tahun ini makin teman pertama pasal kedua dalam kitab Al-Hikam ini Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menulis dunia Bismillahirrahmanirrahim iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab min asy-syahwati al-khafiyyah wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillah iyyaka fi tajrid inhitat min al-himmati al-'aliyyah.
keinginanmu untuk tajrid, sementara Allah masih menegakkan engkau di dalam maqam asbab, merupakan syahwat yang tersamar atau halus. Dan keinginanmu kepada maqam asbab pada saat Allah sudah menegakkan engkau dalam maqam tajrid, merupakan suatu kejatuhan dari himmah yang tinggi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam kitab niki Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menulis ada dua maqam manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini tergolong ada dua makam. Dia makam kuburan, makom ini arti derajat atau tingkatan. Bila makom sa pertama, tingkatan sa pertama disebut dengan makom asbab. Tapi dengan makom asbab ini adalah kehidupan manusia ini butuh dengan pekerjaan asbab. Karena kita di dunia ini merupakan darul asbab, maka kita hidup dunia butuh dengan pekerjaan. Sebab akibat. Saat jadi memimpin suatu kaum, suatu negara. Saat jadi petani, mencari asbab, mencari nafkah, mencari untuk kehidupan keluarganya melalui pertanian dan lain sebagainya. Dari kehidupan di dunia ini ada istilahnya maqam asbab. Dia manusia saat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala harus melalui perantara asbab. Jika seumur manusia masih berada di dalam maqam asbab. Lalu tingkatan yang kedua, ini tingkatan yang lebih tingkat. Jadi biasa para aulia, para alim ulama, tuan guru, niki adalah maqam tajrid. Nabi kena maqam tajrid. Tajrid niki arti berlepas diri. Nabi sih berlepas diri dari dunia, dari harta benda. Artinya dunia hanya sebatas genggaman belaka, tidak masuk ke dalam hati. Saat terkena ada dengan zuhud. Jadi bukan orang zuhud itu bukan berarti pakaiannya terbang camping, terus tidak punya rumah, tidak punya harta dan sebagainya. Akan tapi yang dikatakan dengan orang yang zuhud itu adalah dunia hanya sebatas genggaman. Kita nafkah, kita kepeng, lalu sekedar untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dia nama ke dalam hati anak. Beda marah makin. Manusia zaman makin tutup balok sing bergoyah, elek kelemak, lampak kelemak, oleh kelemak, batin tulang, peras keringat, lupa akhirat, lupa kalau Subhanahu wa taala, isi lalu kita dunia ini kisah sama. Jadi maqam tajrid ini adalah maqam yang berlepas diri dari perkara dunia. Makin berbeda tak naon. Beda maqam makin apakah maqam asbab atau maqam tajrid. Dalam syarah ini dikatakan, dijelaskan, lamun temampu gawe ibadah sambil bergoyang jalan, kita kepeng, kita nafkah jalan, lalu ibadah tetap jalan, ya? Nah, niki berarti masih ke maqam asbab. Saya kebe firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Boleh atau lakukan ibadah, kerjakan ibadah, kejar akhirat, akan tetapi jangan pernah lupa nasibatan dari dunia, kebutuhan atau penghirup dalam dunia. Sehingga makin kita di dunia butuh asbab, yang lalu peraya butuh asbab. Dia tahu nyor, kecuali dari wali dia bawa sekali kejam di Mekah. Lalu makin zaman sampun
sampun akhir zaman para aulia sudah sangat sedikit. Di barat lain dengan jauh Mekah cukup dengan telu jangkah telu langkah sampai Mekah. Maka kita dunia sekarang butuh asbab, jalan jauh peraya, butuh kendaraan, butuh ongkos dan lain sebagainya. Maka hadirin yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, kamu masih merasa marah nikah berarti masih termakom asbab. Kemudian namun kau merasa ibadah jalan terus tanpa kita bekerja, tanpa kita mencari nafkah, kepeng datang diri, urusan selesai, ada berduit tetap, semua kebutuhan tercukupi, cukup dengan ibadah saja, maka niki sudah masuk makom hadirin. Lagu sak makom niki biasa dengan soleh aulia. Namun aulia niki malam atur sabar, dia nak perlu bergoyang dunia sabut tunduk le julu. Contoh kecil mungkin para asatidz, para tuan guru. Namun tuan guru niki enggak gawe ibadah istilah. Ngabdi di pondok pesantren, ngajahan, pengajian di mana-mana. Lalu alhamdulillah dunia tunduk dan juluk para alim ulama niki, para tuan guru. Edaya jalan kendain tuan guru sah dibeli mobil rata-rata berduit. Nah, minimal berduit dan kendaraan. Nah, niki bisa dikatakan sampun di makom hadirin. Nah, lalu kembali ke kalimat atau di dalam kitab kita niki, lalu kau merasa di makom asbab lalu paksa diri dengan makom hadirin, dia setebaran dalam syahwat khafiyah, nafsu tersembunyi. Makin disuruh bergoyang, masih perlu bergoyang, lalu mutiak diri ke makom hadirin ibadah doang, tinggal bergoyang. Nah, ini bisa salah, merupakan syahwat yang tersembunyi. Dan sebalik, syahwat ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi makom hadirin dan perluan. Susah-susah kita dunia selalu sampai tercukupi, lalu memaksa diri bergoyang atau mencari asbab, niki merupakan kebutuhan dari himmah yang tinggi. Himmah ini keinginan yang tinggi, keinginan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dulu ada beberapa 3 sahabat, kalau masalah itu pada zaman Rasulullah SAW, maturnya di pada sini Nabi SAW. Sahabat yang pertama matur kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Rasulullah, aku ingin ibadah sepanjang hidupku, sepanjang umurku. Deka berdoa, deka lalu minta kepek, pokok ibadah doa, tak sembahyang. Nah, saat kedua, wahai Rasulullah, dia puasa sehari semalam, dia nak berbuka-buka. Ada istilah puasa wisol, puasa wisol ini edaknya berbuka, puasa terus sampai dia kelemak, sampai datang kelemak balik. Nah, ia sahara ini kandung. Nah, saat kedua ada sebuah sahabat matur Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, aku dekat merari yang terus beribadah kepada Allah SWT, pokoknya dekat merari. Nah, akhir Nabi SAW marah kepada 3 orang ini, mengatakan, wahai sahabat, engkau ibadah teruslah ibadah, akan tapi jangan pernah melupakan nasibmu, kehidupanmu, kebutuhanmu di dunia. Begitu juga saat puasa boleh puasa setiap hari, akan tapi tetap berbuka puasa dari malam maghrib berbuka. Saat kedua, wahai sahabat, ketika sudah kamu mampu, ketika sudah sampai pada umur tertentu, maka menikahlah, karena itu merupakan sunnah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita bahas pada siang hari ini bisa bermanfaat, terutama untuk ilmu pribadi dan umumnya kepada penunggu sami.
Semoga Allah SWT berikan kita kepahaman. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq wa hadi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratan mukarramin, dani-dani para asatidz, para pembina, para pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darul Ihsan Al-Ibrahim yang dihormati dan muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, jamaah laki, jamaah bini, anak-anakku semua, santriwan santriwati, hafizakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak jemu-jemunya, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dalam kesempatan jelo semakin niki pelungguh samitia masih dijan kesehatan, keafiatan, dijan nikmat iman Islam, sehingga alhamdulillah pelungguh samitia boleh hadir, boleh rawuh, boleh berbagi, boleh menjolok badai. Semata-mata tiang pelungguh sami yang merapat diri dari kesida Allah, yang tergoyak diri dari kesida Allah, dan jari sama bakal tiang pelungguh sami. Saya menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafa bu'la syafa. Saya nao perjalanan sektor jauh, pasti persiapan diri. Sari-sari sadar kan jauh yang lain, pasti jauh bekal salui. Dengan bekal sangu ongkos. Ada yang lumbar Mekah Madinah, lumbar Malaysia, pegang di ongkos. Pegang senang jauh yang lain. Lalu ada tiap udah kepeng 15.000 membeli jam Mekah, bau tak santri. Diki ayat batu jari mubih si nasi kapur es. Artinya Nabi Bapak Ibu yang belum sami justru lebih jauh si Jakarta, lebih jauh si Mekah Madinah ya telah ini. Mbeni kita kubur niki paling monek datu. Ya kebaran orang perjalanan panjang. Oleh kubur niki kan sejuta tahun nak kiamat, ulis sejuta tahun tak mau tentu. Kurang-kurang sanggup bekal tidak harun rosan sari. Dia denara sanggup selain, denara dari bekal selain amal dari amal ibadah. Enggak niki jauh. Bedua amal dari amal soleh niki. Para sabar bekerja dunia, lalu sibuk si dunia, arti di dunia dari tujuan. Lalu dengan berdua tujuan dunia doang ya, dia sebab penyakit keras. Tuntut dunia minta barang.
Lamun cinta dunia dia sebab nanti keras. Atin mangulah keras sebab bisik si dunia, maka sulit menerima kebenaran. Kalimat dia loekan, kalimat dia loebi, lamun tuah kepenuhan hati si dunia. Kelaku lamun tuah utama akhirat, makom sakadua bah, loe dengan masih sampai pegawaian kamu sugi. Senak wah lain makom. Pernah terjadi di mazhab Imam Maliki baca mazhab Syafi'i. Padahal mazhab Syafi'i ini berguru di mazhab Maliki. Mendebat guru baca murid. Nabi bahasa Imam Syafi'i. Ini guru lah mau dari pegawaian yang mau kepe bahasa. Saya karena be kepe lah mau dari begitu pak. Lah mau dari perusahaan, lah mau dari itu. Terjawab si guru Imam Malik, ini timak di pegawaian, timak dari lelah, mulai rezeki tandaikan doa bas. Dan mereka kan selalu niki boleh dalil masing-masing. Munsabul Imam Syafi'i, mulai dengan itu panen anggur. Lalu Imam Syafi'i buya dengan sadika panen ini melengkung. Dengan tanda uang sapi itu bertolong menaik kembal beri buya oleh tebing setunduk ayat upah sadalah baru maka camo ini nanti dari dalil kaku alasan kaku menjauh dari guru niki guru bahasa yang oleh keboya dengan pedagang gorendah lain dengan kopi. Dekor tapi ngabe boleh mereka betul bantu gue tapi seluruh niki lah sabuk jauh ni. Mula mas ujung guru, mula sebelum si guru mun betok mun dahar. Nah kemanis nara nagur niki bas mun berjawa Imam Malik. Aku dikuah lalu meter, dikuah lelak tiba-tiba tujuh ketawa bas. Imam Syafi'i berbalik jawab kena aku lelak pegawaian lelak bertolong aku mau. Imam Maliki menjawab dikuah lalu meter tiba-tiba tujuh ketawa. Berarti makom sadaluan baru. Arah makom sadar dari pegawaian ikhtiar berusaha. Ya pun ini arah hasil makom salah dua niki denok lalu Peter si Imam Malik bahkan lebih dulu dia ngerasa Imam Syafi'i ini kebete kedua semua lalu searah dalil dan alasan ternyata saya dulu ngerasa Imam Malik ini dalil bahwa luwih dengan masih biasa-biasa dulu dia tertarik si kete. Dulu guru kami jadi Raden Hasan Sabtu Arifin hampir sama kisah dengan Bapak Maulana Syekh berdua jubah ini tersebut dari kantong aulia ini kantong wali satu ketika Maulana Syekh liwat dengan itu bangun masjid baru madrasah mundur yang nyumbang yang betul sing kantor kendaraan dimiliki kepe padahal baru dinara polisi lalu sekian kebutuhan madrasah sekolah kantong bagi itu sebut namanya kantong aulia dengan sawah makam nuah tahu sengat lamun para wali niki kemalam pegawaian ibu ndek pegawaian kecil tu Dedam kemarin si wirid itu dia terbalik si kepek namun itu balik kepek ni saya nak dedam 20 itu kemarin dedam, kelemak dedam, soho dedam, asa dedam
Kita tadi terbalik si kepe. Termasuk kayak Asad Samsul Arifin di situ bodoh barang itu. Berdua jubah, berdua kantong aulia. Bahkan kepe ini dengan wali-wali ini sugih terbaik. Sugih kan? Sebab dia sudah dekat dengan sang pemilik rezeki. Kalau dia belum sami ya wasilah. Saya ngerti bau jaman tu terpegawai. Aku dek lupa akhirat kewajiban. Ada semakom sabar ni kita yang belum sah. Nah iyalah dari satu bekal kenal dia perjalanan sejauh itu. Perjalanan di alam kubur. Alhamdulillah mau jagung, mau kembali beras, berusaha sisa arak jengkang, arak sedekah. Iya wah bagian terima dia dari sahur ke dalam kubur. Bahkan bekerja ini luar biasa Bapak. Kita nafkah, kita rezeki ini luar biasa. Termasuk pahala besar. Di saat dia belum sami, kita rezeki sahala. Memakin baca sendiri dalam kitab ini, kitab Is'adur Rafiqah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain ya amin ya rabbal alamin. Sedangkan dia baca bareng-bareng baca sholawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena yang baru mulai berduka, baru mulai berduka, teringat si sopo bahasa ulama bahwa mati niki harap 4 model dengan mati. Pertama harap keparan mati syariat. Mati syariat niki mati biasa. Niki biasa tulang belulang buat sisir. Malam lalu, malam pertama, malam lalu itu jiwa jadi lebur, biasa ini hancur mempuk. Yang tersisa orang bikin mati biasa, kebanyakan yang pelubuk sama biasa mati syariat. Karena saya duluan mati tarekat, mati tarekat ini utuh biasa lagi kering biasa dia lebur. Saya lalu anak-anak mati hakikat utuh biasa terlalu mokok dia kering lagunya seri sumur bungkuk seri belu bulur seri belu iruk di dalam kubur biasa. Ini tingkatan sangat telur mati hakikat. Arah sekarang anak mati makrifat. Ini paling tinggi. Mati makrifat tinggi ya. Dia cocok, dia sosok yang terburuk ke dalam kubur yang pun kakak atau biasa. Yang pun telah biasa mati telah. Yang mana terbongkar kubur tiba-tiba di arah dan terawak. Dia dari jauh tapi tak kau sesolah. Kau samulir sebab dengan itu kemuliaan. Usai dengan sambil lebur biasa. Bahasa ulama. Qala Sayyidi Ali Al-Wanani berbahasa siapa tuan seorang Sayyid namanya Ali An-Nawawi. Berbahasa Nabi bahasa beliau. Ulama ini ja'a bil khabar telah datang di dalam khabar. Anna asyarata la tubali ajsamahu 10 termasuk dengan sambil lebur biasa dalam kubur. Arak dalam diri yang lebur sambil lamun arak 10 ini dan insyaallah di lebur awak. Dia tekakan setanak. Dia semih isi olat dalam jengking binatang-binatang buas searah dalam kubur utuh biasa sambil hidup kiamat. Saya sepuluh dengan Sa pertama adalah Nabi, para nabi ini utuh biasa. Semua para nabi
Lapor makamnya di Madinah ini. Dulu sering orang ini merusak, beli bongkar, beli kali. Ada yang sangka dengan dokter, ada yang sangka belum itu, ada yang sangka berberkah. Karena diyakini bahwa jasad Nabi ini disebut, jasad para ambilah, para rasul ini utuh di dalam kubur. Ini para nabi. Jelas di dalam kubur saat ini kita tahu Nabi. Nah, karena saya kenal sampai lebur jasa ke dalam kubur wal alim dengan alim. Alim ini dengan para wali, orang-orang yang dekat dengan Allah, para ulama, alim, ulama, duit, kiai-kiai, tuan guru, alim-alim ini untuk biasa. Bahkan banyak saksi dengan pemindahan kubur ini duit terjadi. Biasa ini masih, bahkan kain kapan ini gede-gede, masih sholat, masih bersih. Nah ini bukti bahwa dengan ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya kata wahamilul Quran, dengan hafal Quran. Nah ini jelas ini punya cerita bahwa ini dipeligi. Nabi dia teman kamu, dari dengan Ayub dia teman kamu, hafal Quran kasih dia teman. Nah ini jadi luar biasa dengan hafal Quran. Ini bidadari belum bisa bilang saya suruh ngapal ini. Namun mati dengan hafal Quran itu biasa. Dari Yawi ini kalimat dari apa kota Mataram, sekolah di Situbondo, meninggal dunia di Bondo. Terus Situbondo bermati. Hafal telung desejus Quran sebungkul. Jadi ini jaminannya dengan sak mati hafal Quran. Sak dalam dada nara Quran, dalam hati nara Quran utuh biasa. Itu dalam kubur. Ini nanti anak-anakku, santri putra santri putri semangat terus hafal Quran. Ada pemulihan di dalam kubur. Hafal Quran ini harus belum desejus syarat. Ini baik Bapak Ibu. Tabarokan dan biadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niki saya amalan surah Al-Mulk niki yang dijaga. Dengan istiqomah baca tabarokan dan biadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sampai itu niki dia dari jaga biasa tawa itu dalam kubur. Baik arah dengan ahli maksiat pasien dosa duit ke dunia dengan mati mau tersiksa mendatang surat Al-Mulk itu karena Al-Quran ini berhak memberi syafaat datang di amalan ini ngerawas sebagai malaikat Quran tabarak sahabat kira kembali si diri malaikat tulis surah Al-Mulk itu tabarakan lagi aku min mani ke nenek mau debat ke si malaikat yang kembali aku kembali ke hak si nenek ya tolong dengan aku maksiat lapor aku kampung pada aku dulu muluk ni aku yang tolong yang syafaat aku dasar syafaat dengan sering mengakui dosa pasek ke dunia lalu setiap girang selain dosa buka kaku di surah Al-Mulk kalau Al-Quran dalam bersentuh 1114 surah 6696 ayat dalam bersentuh baru ribu huruf dia kalau huruf Al-Quran sebelum baru ribu lebih
baru ibu sekira lalu surat muluk kata bapak membaca Al-Quran simbaca terus Al-Quran kalau bersedus lalu Al-Quran simpele mulanya aku yang itu tolong kalah malaikat saya sebab di kamu dihormat dengan Al-Quran malaikat karena Al-Quran ini nenek ya pun saya entengan Al-Quran berdosa terjauh doang sopan wuduk doang pendidikan demak muterima wuduk berletek-letek ke bawah ke berdiri sholat-sholat apalagi dia sia-sia diganggu karena Al-Quran dimulia mana nenek saya baca Quran dan bikin kaos baca nenek man arada ayatkan nama Allah saya kalian berbicara dengan Allah falyaqra'il Quran maka hendaklah membaca Al-Quran ini santri ketika baca Quran hingga maghrib jangan pernah apalagi saya cubit karena itu kita sedang berbicara dengan Allah mulia dari batu malaikat pun bakat hukum yang sama dengan manusia dikanggo dihormat Al-Quran dikanggo dihila Al-Quran dikanggo renehan Al-Quran dia pun kalah malaikat oh lama itu ya saya ngasih dari malik Allah saya ngasih dari kalam Allah berhak menami dia tolong dengan sepenuh mulia dari batu syafaat Al-Quran mana-mana dia dalam bersenjus hafal tidak marah santri-santri ngapal-ngapal ini dia perlu bosan di mana-mana saya dulu peti ya pengiring amalan baca saya nak mikir dan mak dia dari syafaat yang perlu bosan dari menasak Al-Quran dalam diri ada apa Quran amal Al-Quran baca Quran ini untuk jasa itu dalam kubur. Nah, yang coba bongkar kubur dengannya saat ini pasti dia jasa di sholat. Lalu kelas-kelas dia perlu kita bawa terus dengan malam-malam tertentu loas dia ingin ngepuk olah banyak anak karena dia termasuk dengan alim termasuk dengan hafal Quran tapi insya Allah di mana saya dua hafal masih ada selama itu diamalkan kemudian saya ketelur saya keempat saya termasuk dengan dasarnya itu adalah wal mu'addib dengan tukang bak merebot masjid, merebot santren pokoknya tukang ngebak dengan sambung, dengan sembahyang ini untuk jasa dengan catatan wa imanan wa isabat semata-mata fitri dan Allah dia nggak mau ngebak-ngebak hari sadar maju dari dia atau ngebak-ngebak paling gaji dari dia dari makin di pondok ini harap santri saja waktu dasar khusus tukang ngebak lain kebetulan tiang yurta itu jauh ini bismillah perayaan kepentingan keseluruh dari tukang ngebak sampai itu jauh untuk ngebak ngapur dari keseluruh isi guru di lemak dari nasa ngebak semata-mata karena Allah untuk jasa nikah di dalam berat dengan ngebani tiara dan mir dengan masih pedem dengan masih gerak mir wakai itu berempuk hayya as-salat tuis naik jadi kebesebel boleh ia dijaga waktu ia dibarak batu sembahyang atau lodek beli lalu bahan beli pahala terjamin dengan membagi kita muslim di Mekah di Masjidil Haram itu
niki satu kakak niki di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi beri gaji karena waktu anu isi kerajaan terjamin hidup tempat tinggalnya, biaya hidupnya, kesehatannya terjamin, alat-alat gubernur dan terjamin tukang bank. Lalu nanti bahasa tukang bank di Masjidil Haram ini dia nek baik upah sangat di masjid ini. Tapi saya cukup bawa bank di Masjidil Haram doang, cukup nek butuh sadari. Duit dengan sari Masjidil Haram ini dengan lagi 20 bulan masjid. Tukang satu lagi bukan dibeli gaji di Masjidil Haram ini. Nyatu doang turun di masjid sampai terlalu. Speaker doang baru 1000 speaker. Nyatu doang sekian. Mungkin ini dia gaji. Gubernur balik dulu butuhkan satu pur dan udah dekene pokok sama nyatu di masjid ini wasyukur pokok sama ngebak di masjid sini wasyukur saya nak boleh tahu pahala dengan ngebak termasuk terjamin jasa itu dalam kubur di dalam kubur ini yang keempat. Kemudian yang ketiga, yang kelima, wal imamul adil, imam pemimpin seadil. Naik, kadus, kades, camat, bupati, gubernur, adil, dengan pemimpin seadil. Sapun mengaturi pemimpin seadil bisa soleh ini lebih bahaya daripada ulama dulu karena paling dulu ini dengan adil ini yang mau naungan yang hari dulu kiamat imamun adil bupati seadil maksudnya atau kades gubernur kadus bijak, adil, rakyat, rungu rakyat, bahaya ini. Tapi yang keluar pejabat sama jenengan dulu. Usah tahu-tahu dulu ini ya. Dengan sembilan takut sendiri. Karena namun beliau pejabat seadil ini bahaya. Makbul dulu dengan pejabat seadil. Ya pun dengan seadil, pejabat seadil, pemimpin seadil ini adalah di lebur jasa itu dalam kubur yang pernah datangi makamnya Soekarno lalu beliau makam Soekarno presiden yang kita kenal presiden Indonesia terlama sampai keabadian DKP pengajian satu nih ini saya dikenal presiden Soekarno Bung Karno yang merong-rong merubah Indonesia membawa Indonesia luar biasa. Niki pemimpin luar biasa. Saya dikenal Bung Karno niki dengan pemimpin seadil termasuk dengan sekutu biasa. Wal mayyitatu fi nafsiha. Sakana dengan sak termasuk utuh jasa dalam kubur mati dengan nina sak mati dalam keadaan nifas. Nganak mati nganak melek mati nganak gitu ini tulisan itu curasi wakah atau nganak aku nih maka masih tahu nganak itu siapa nganak di nganak kembali dulu nih dan kembali sabang dari buruk kembali yang gede lalu ngaji karena buruk sebab dari rumah itu ngaji beda arah sama si peduli dan ini dari perempuan dengan minum baik sadar keadaan nifas itu juga butuh jasa. Kemudian waman qatala mazluman dan nasak membunuh orang-orang yang soleh dan nasak mati
dengan zalim. Ini juga butuh dasarnya di dalam Al-Quran. Wa man mata lailatal Jum'ah, dan sabda baru adalah dengan mati di malam Jumat, atau yaumaha, atau jilul Jumat. Mati malam Jumat, mati sholat dengan mati ngerampok Jumat, atau mati lah belum ngerampok. Jadi masa mati jilul Jumat, lah belum ngerampok. Jadi ini ya, lalu sedikit tidak mau teringat, mau berkah jilul Jumat. Ini kelebihan dengan mati jilul Jumat. Lalu di mata milih dulu, oke? Di mata milih mati jilul Jumat. Belum tentu mas, belum tentu. Namun para wali, orang-orang yang mati hari Selasa yang mulia dan hari Jumat doang, matinya orang alim itu, matinya orang wali-wali Allah itu adalah di hari Selasa. Kemudian baru membongkar waman qatala mazluman, dengan sak terbunuh dengan cara zalim. Nah ini terbunuh dengan cara dizalimi, arti den pantaskan mati terampok. Orang yang terbunuh dengan cara terzalimi, mati bila hadir terampok, mati zalim dan mati dia mati seperti biasanya, lalu mati terbunuh dizalimi terzalim. Nah ini dengan sama ini ada mati terzalimi ini mati butuh jasa. Kemudian waqala badalul imam, telah berkata siapa pengganti daripada imam. Pengganti itu adalah wakil pemimpin, wakil bupati, wakil kades. Pokok wakil pemimpin sehari ini masih butuh jasa. Jangan jadi wakil bupati, lakukan sholat adil. Kemudian bahwa kata ustaz sholat dengan jujur. Nah ini butuh jasanya enggak dengan jujur. Jujur ya, ini dengan jujur, tidak ada dusta, jujur dan arah berhubung, jujur. Ini luar biasa sifat Nabi. Kemudian waman wal mahabbah, dengan sak butuh jasa ini baru dengan sak jujur. Kemudian selanjutnya dengan saling tunahkan karena Allah, wal mahabbah, dengan saling cinta karena Allah. Dia harapan kali sahabat bersemangat karena Allah, kali sahabat saling tunahkan karena Allah, karena kepeng, karena lain sebagainya, karena pada bersemangat ada semata-mata karena Allah. Jadi kemudian dengan butuh jasa ketika di dalam kubur, maka 100 zikir dengan duit dan zikir. Nah ini la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Duit kan ingat bapak kan. Makanya yang tersebut mati-mati tarikat ini kan butuh jasa di dapur ini dengan ahli zikir. Ada tarekat Madriyah, anak Sabandiyah, ada tarekat macam-macam anak tarekat, tingkatan-tingkatannya beda. Nah dengan sama tarekat ini, dengan ijazah ini, itu amalannya tarekat, zikir. Ada zikir la ilaha illallah, ada zikir Allah, latifah. Ada 7 tingkatan. Itu tingkatan dalam ilmu tasawuf. Ketika dia sedang berzikir, dari seluruh awak ini berzikir. Elit, potong, bulu, sapi, potong lain berzikir. Ini orang-orang sudah masuk di situ. Lima kamu coba tuh.
Emang usia-usia petanda saja kita. Jadi zikir dengan salat dan zikir di YouTube biasa. Kemudian wal mayitu makruna, jenazah mati sebab virus paut. Ada yang mati corona, jadi ditelai. Mati sebab virus paut. Ini virus yang mematikan. Mati keracunan. Mati sebab virus. Mati si corona, lalu itu corona lain. Apa-apa. Mudarat ya, berhubung ini. Lalu ada yang mati sebab virus virus corona ini lebaran. Tapi dengan daharan ini mati itu biasa. Dari ini golongan dengan dengansa termasuk nabiaran ini orang-orang yang diselamatkan di dalam kubur, orang-orang yang tidak mau atau dengan sah berjuang di jalan Allah, mati fisabilillah, niki utuh jasa. Ada yang membetau itu, mudah-mudahan sasaran sakit harap, insyaallah harap baik bekerja, laku semata-mata dia perlu bersami mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur, jaga tahu, namun saya kira berhubung jaga atau dia kemana-mana jujur pada salib kanan karena Allah. Mudah-mudahan dia belum sari termasuk dengan satu pemulia dengan sekarang derajat di dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Sekadar ini dia kata dia aku lebih sapot pematur di kelompok pembahasan dengan Tuan Guru Habib Ziyadi mulai isi, tetapi karena beliau Arab keluarga menikah masih angkat lalu selesai zohor dia keluar mulai dia nak tahu sikap balik mendadak masih kemungkinan taubat baru mau ya mungkin oleh kelemak dia berkawin lalu karena ada kendala sehingga dimundurkan ke selesai zohor ini beliau yang mau hadir mulanya yang hadir lalu sebab keluarga terdekat beliau menikah langsung kawinan beliau dia mau sempat juga insyaallah kami sendiri masih yang akan datang ini mudah-mudahan yang terkena halangan mudah-mudahan beliau tetap sehat sekadar ini dari kata yang orang lebihnya penasihat pura namun arah tutur bahasa boleh karena ada tender penyampaian orang mencoba rapat kesalah keliru itu dari pribadi mudah-mudahan rasa kelak itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.